Hello, maing adlaw ninyo diha, maing adlaw sa inyong tanan. So kani nga video medyo late ayun ni siya katupaning ni aging adlaw during birthday sa kanang pag-umang ko nako no. So kana anak siya sa akong magulang. So kani siya basic og hiwa kay magluto ko og mag-experiment ko luto og kanang manok. Kaya gipulaan naman ko sa gigluto o kanang fried chicken kay kada birthday day yun na mawala ang fried chicken. So murag napulaan ako sa gigkaon ana sa ano ko lahi na pud, pero chicken ra gyapon siya. Pag umana ko gihiwa ako na siyang gibutangan og kaning American lemon, may tawag na diri. Wala man koy lemon jud nga katong gagmay nga lemon bitaw katong gagmay nga buongon. Gagmay nga buong.